على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين محمد آكر كفركم مٹھایا کفر کو مٹھا کر صداقت بتایا کفر کو مٹھا کر صداقت بتایا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله ہاتھ کارا ہاتھ کام پائے کارا پائر کام ہاتھ کارا ہاتھ کام پائے کارا پائر کام زبان شوق بلای مومن اللہ تعالی ذاتی نام لا الہ إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله मैं दौरों मजबूर है सैयद आलम मैं दौरों मजबूर है सैयद आलम दीदार दिखा दे नहीं आवाज सुनाता दीदार दिखा दे नहीं आवाज सुना दो मैं सूरत यूसुफ को नहीं चाहने वाला मैं फैसुक मानंद नहीं आशिक लैला मैं फैसुक मानंद नहीं आशिक लैला मैं आशिक मौला हूँ मेरा इश्क दवाला मैं आशिक मौला हूँ मेरा इश्क दवाला ये जुमला जहाँ जिसके तजल्ली से उजाला ये जुमला जहाँ जिसके तजल्ली से उजाला खार लगिया कंदो दीवारते खार लगिया कंदो दीवारते बेबे देखो क्यों हो बिना बेबे देखो क्यों हो बिना संगे साथी তুমি কার লাগিয়া কান্দ দিবারাতে আপন আপন বইলা যারে ভাবছ সারাক্ষণ আসলে যে কেউ নাই তারা কেউ নাই রে আপন আপন বইলা যারে ভাবছ সারাক্ষণ আসলে যে কেউ নাই তারা কেউ নাই রে আপন কার লাগিয়া কান্দ দিবারাতে